Bienvenue sur ma chaîne, مرحبا بكم في قناتي. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. Donc aujourd'hui, je vais faire une محنشة avec la pâte de مسمن. المهم ندير واحد المحنشة بالعجينة ديال المسمن. Donc il nous faut 500 g de farine, une petite cuillère à café de sel, une grande cuillère à café d'huile. المهم خصنا نص كيلو ديال الطحين، معلقة صغيرة ديال الملحة ومعلقة كبيرة ديال الزيت. وغادي ندير جوج كيسان قل شويه ديال الماء. donc je vais rajouter deux verres mais il reste un fond pour le deuxième verre. donc la pâte doit être pas très dure, pas très molle, donc plus dur que molle quoi. المهم خصها تكون شويه قاصحه، ما تكونش رطبه العجينه. donc voilà, j'ai ramassé ma pâte. المهم هي العجينه ديالي. donc je vais laisser à peu près un quart d'heure 20 minutes de repos. خليوها واحد 15 دقيقة ولا 20 دقيقة ترتاح شوية. voilà, on la laisse pour pouvoir bien la travailler, pour bien l'étaler. المهم خليوها باش نقدروا نخدموها مزيان باش ترتاح. المهم غندير ليها نغطيها بشويه ديال السلوفان. donc je vais la couvrir de papier film. voilà, on va la laisser. voilà, on la laisse là sur le plan de travail. donc là, ma farce, c'est une farce que j'ai. je vais vous mettre le lien sur la barre d'infos. المهم هاد الحشوه ديالي راه فايته درتها، ما عرفتش نعاود نحطها، راه في واحد الفيديو اخر غادي نحط لكم الرابط ديالو لتحت الوصفه. راه بالدجاج ومذاق ديال الحوت، راه فايته دايراها. donc voilà, on va commencer. on va couper notre pâte en deux. المهم نقطعوا العجينه ديالي على جوج. on va mettre de l'huile. نديرو شويه الزيت ونخليوها واحد 5 دقائق. on va laisser à peu près 5 minutes. donc là j'ai de l'huile et du beurre. je vais étaler avec l'huile et je mettrai du beurre avant de mettre ma farce. المهم غنبداو بالاولى، راه درت لها الزيت، من بعد ندير لها الزبده قبل ما ندير لا farce ديالي. donc là on va commencer à étaler la pâte. vous avez vu, elle est pas très dure, pas très molle, donc نخدموها. voilà, ديروها هكا بالجناب. faut bien l'étaler. le plus finement possible. المهم رقوها اللي قدرتو ترقوها يجي حسن. s'il y a quelques trous, c'est pas un problème, ça se verra pas. voilà, essayez de les tirer. رقوها قد ما رقيتو ولات رقيقه احسن ليها. donc voilà, je vais mettre un peu de beurre. ندير شويه الزبده. et là je vais mettre la moitié de ma farce. المهم غندير النص ديال الحشوه ديالي. donc là on va commencer à l'enrouler. voilà, c'est simple, on l'enroule sur elle-même. on met un peu de beurre, on enroule, on met encore un peu de beurre pour avoir un beau feuilletage.
المهم راه الفيديو واضح. كدوروها هكا على كدوروها هكا وتزيدوا شويه د الزبده باش تجي مورقه، والزبده كتبننها، كتبنن هاد لاباط. سي لو beurre qui donne le goût à la pâte. L'huile ça donne le croustillant et le beurre ça donne le goût. Donc c'est pour ça que je travaille avec les deux. Voilà, on va la laisser de côté. On va en refaire une autre. وغادي نديرو الثانيه، نخليو الاخرى ترتاح شويه. Après vous mettez ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre ce que j'ai fait moi, ou vous pouvez mettre kefta avec du fromage. Donc vous pouvez mettre aussi de la viande hachée avec du fromage râpé. Vous avez vu, c'est une très belle pâte qui s'étire facilement. Mais la gina la زوينة تلعبوا بها كيما بغيتو. Voilà, on remet de l'huile et on remet notre farce. Voilà, on replie sur elle-même. Rajouter un peu de beurre. Voilà, on la laisse. Donc on prend la première, on l'étire un petit peu. وناخدو الاولى ديالنا تنجرها شويه باش تزيد طوال. دونك غناخدو واحد الصينيه ديالنا. On va prendre un plat qui va au four. On va l'huiler. نديرو ليه شويه الزيت، دهنو مزيان بالزيت. Donc là, on va l'enrouler sur elle-même, la première. Voilà. Et la deuxième, on fait la même chose de la deuxième. ونهزو الثانية تلقوها مزيان. Donc là, on va la coller avec l'autre pour donner plus de volume. دورو على الأخرى. Donc là, je vais la laisser à peu près 5 minutes et je vais l'étaler. وين واحد 5 دقائق وغادي نجي. ها هي دابا قرصتها شويه. ها هي قرصتها. Donc là, je vais prendre un jaune d'œuf avec quelques gouttes de sauce soja ou sauce Maggi. Voilà, on le met par-dessus pour donner la couleur et un peu de goût aussi. المهم راه درت لها صفرة ديال البيضه وواحد شويه د صوص صوجا ولا صوص ماجي. دهنتها مزيان من الفوق باش تعطي اللون والمذاق. جو لي بوغي افون. المهم راه درت لها الزبده من الفوق، عاد درت لها الخليط ديال البيض والصوجا ولا البيض ولا صوص ماجي. المهم دابا غادي نديرها au four. Je vais la mettre au four 35 minutes 250 degrés. المهم 5 فوالا لي في ما محنتشه فاصون 30 دقيقه 250 درجه. فوالا ما محنتشه. Donc si vous n'avez pas la pâte filo ou la pâte ou la feuille de brique, donc vous pouvez utiliser cette pâte. C'est vraiment fin, vous avez vu,
sais pas si vous entendez. Voilà, ça croustille. المهم البنات اللي ما عندوش ورقه البسطيله يدير هاد الورقه راه كتجي زوينه، كتجي بحال البسطيله. نسمعكم الصوت. Voilà, donc on entend bien le bruit du feuilletage. Je vais couper un morceau, vous allez entendre. Voilà. J'espère qu'elle vous plaira. Faites-la. C'est un délice. C'est très très bon. Inch'Allah, نتمنى تعجبكم. Inch'Allah, شي فيديو اخر. N'oubliez pas les filles de vous abonner, de liker et un petit commentaire s'il vous plaît. المهم البنات شاركوا معايا في القناة، شاركوها مع صحابكم مع احبابكم. جزاك الله خيرا. Merci beaucoup les filles. À bientôt pour une autre recette. Oui, j'ai oublié de vous dire que j'avais mis des graines de pavot. المهم نسيت ما قلتش لكم، راه دهنتها بالخشخاش، دوك الزرارع ديال الخشخاش. فوالا حتى خرجت من الفران ودرت ليها الخشخاش. تقدروا ديروه قبل ما ديروه في الفران، انا درته من بعد.